কাছাকাছি পাশাপাশি। মিস্টার কাপুর, মিস্টার কাপুর, পেশেন্ট ভালো আছে, এইমাত্র জ্ঞান ফিরেছে, ওনাকে বেডে দেওয়া হয়েছে। আর জ্ঞান ফেরার পর থেকেই উনি শুধু আপনাকেই খুঁজছেন। ইউ শুড মিট হার, প্লিজ গো। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरे अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में। এই তো দেখো আমি ঠিক হয়ে গেছি তো। तू मेरे दर्द का এত বয়স হয়ে গেছে, मेरे दिल की মাথা ভর্তি পাকা চুল, এখনো রাস্তা পেরোতে শেখোনি। খুব ভয় পেয়ে গেছিলে না? না, একদম না, একটু ভয়।